Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review untuk coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk menentukan ke manakah ke arah pergerakan market untuk malam ini. So sebelum tu pergi lebih jauh, malam ni Zul nak terangkan kenapa Zul cancel buy limit di 34k. So untuk menjawabkan soalan tu nanti Zul akan terangkan di chat. So before itu kita pergi ke coin market cap untuk review untuk market cap. So before kita pergi further, please like, please subscribe untuk siapa yang masih belum like dan subscribe untuk tengok lebih banyak video tentang technical analysis dan review market. So let's go, kita pergi ke coin market cap to review apa yang dah berlaku tempoh pagi tadi hinggalah ke malam ini. So kita tengok coin market cap berkurangan. So kalau siapa yang tengok pagi tadi, kita tengok almost 1.7, kita ada 1.68 trillion. So kita tengoklah untuk malam ni berkurangan hampir 1.59 trillion, which is kalau ikutkan dalam persen, pengurangan sebanyak 2.97% decrease. And then yang market cap lah nombor dalam 1.5 sekarang. Tapi apa yang Zul nak tengok adalah ini volume berkurangan dengan drastik. Sebab apa, macam tengok sebelum ni kita ada volume almost 120 lebih, 130 lebih, dan berkurangan balik macam minggu lepas dalam 80 ke 90, which is berkurangan. Sebab itulah kita tengok kalau dekat coin market dengan data di coin market ni pun Zul dah dapat tengok bahawa di graf price buat pergerakan price tak banyak lah, which is consolidation dalam small area, which nanti Zul akan terangkan kenapa kat buat situ. Dan kita tengok yang penting yang tengok adalah yang penting ialah BTC dominant. BTC dominant terus meningkat hari demi hari, which is dalam 40, 41, 42. Ini kita tengok 44%. So macam tu cakap, sekarang kita dah ada tanda-tanda bullish, which is BTC dominant naik dan harga BTC tu naik. So dia bila bergerak seiring, itu petanda kita dah ada petanda bahawa bullish regain balik power, which is masih dalam step by step masih lagi, tapi dalam chart masih belum menunjukkan yang bullish strong lah, which is masih bear bagi fight untuk menghalang untuk bear bullish naik lagi. So let's go, kita tengok dulu harga semasa. So Bitcoin sekarang berada dalam 37.5k, which is dalam untuk tempoh 24 hour tak banyak berlaku dropping. Macam tengok kalau pagi tadi kita dalam almost dalam 1.7 dah, tak banyak perbezaan. So which is masih baru awal lagi, kita ada sampai pukul 8 pagi besok. Pagi besok kita akan lah overall untuk tempoh 24 hours yang betul. Kemudian untuk Ethereum dropping daripada 25 ke 24, 4.5%. So which is kebanyakan coin-coin lain jatuh lah, which is Binance, Cardano, which is semua yang jatuh. Sebab apa? Sebab kita tengok kat sini dominant, which is dominant adalah BTC dominant menguasai market lah, which is macam mana tu kata menguasai market, which is apa yang tengok adalah BTC menguasai market, which is duit yang flow ke dalam market crypto sekarang ni lebih tertumpu kepada BTC. Sebab itulah kita tengok BTC sekarang harga yang harga kuat, dan juga kita tengok BTC dominant pun naik, which is very good. Sebab apa? Itu petanda bahawa kita dah bullish, sedikit bullish dalam market. So let's go, kita akan pergi ke chart. So kita akan tengok dulu BTC dominant macam manakah grafnya. Ini adalah daily. So kita akan pergi 4 hours untuk lebih detail. So kita tengok daily, semacam cakap, kita melakukan kenaikan yang drastik lah daripada price kat sini, daripada 40 hampir 40k. Jadi daripada 41k ke naik sampai 40k, very good lah. Which macam cakap, kita ada resistance kat sini. So price boleh sampai ke kawasan ini almost dalam kawasan 45%. So which kalau tengok 45%, ini petanda bahawa kita akan dapat sedikit kekuatan untuk di chart BTC untuk breakout kita punya trendline. So let's go, kita pergi ke BTC untuk terangkan lebih kenapa Zul cancel dia punya buy order di 34k. So sebelum Zul jawab soalan tu, Zul nak highlightkan kepada yang dalam follow tu, Zul nak tunjukkan macam mana keadaan market sekarang, apakah situasi market untuk BTC. So let's go. Sebelum tu akan pergi ke daily untuk terangkan lebih detail macam mana market sekarang. So ini kalau tengok, inilah daily. So inilah chart daily. And then macam tu kata, siapa yang baru, dia akan tunjuk, okay, ini garisan hijau apa, ini garisan lah all time high kita, which is almost 64k, which is and then kita ada garisan purple ni, which is dia punya horizontal resistance, which is dia cakap inilah garisan 42, very strong resistance. Kemudian ini yang orange ni kita ada dekat hampir 30k, which is inilah support. So sekarang price bermain di kawasan antara strong resistance dan strong support. Ini menentukan sama ada
price akan jadi bullish atau price akan jadi bearish, which is sekarang price bermain di dalam kawasan ini. So which is hopefully anda semua faham macam manakah price sekarang ni, price bermain di dalam kawasan ini, which is ke mana arah pergerakan breakout price, itulah akan menentukan arah pergerakan price. Jadi sekiranya price break ke atas, kita akan tengok bullish momentum. Kalau kita tengok break bawah 30, kita akan tengok bearish momentum, which is target kita di 20k. So sekarang apa pergerakan market yang sekarang ni? Okey, apa yang tu nak tengok ialah kita ada 3 trend line yang penting, which is satu, kita ada trend line yang ini. So trend line ni amat jauh, so kita fokuskan kemudian sebab price belum lagi situ. Sekarang kita telah fokus di trend line yang tengah ini dan trend line yang di bawah ini, which is kalau kita tengok masa price berada di atas trend line 1 dan trend line 2, kita tengok price bound dengan cantiknya atas bawah, dan buat breakout di tengah, dan sekarang price bermain di kawasan antara trend line 2 dan trend line 3, which is itulah bearish territory lah. Inilah, kalau bawah ini adalah bearish territory, kalau atas ini bagi tu adalah bullish territory. So sekarang kita berada di bearish territory, so price bermain di kawasan ini. Dan kita tengok price akan bermain, so which is price belum lagi bermain kawasan ini. Kita tengok price dah pun berkuasa ini. Sebab apa? Kita ada pattern, which is price akan respect pattern. So inilah untuk secara overall yang besarnya. So lagi untuk detail, kita akan pergi 4 hours. Untuk 4 hours kita akan nampak kita punya start punya trend line pattern. So which pattern? So akan delete yang ni dulu, so untuk tak jadi kekeliruan. Okay, sekarang apa yang ada di BTC, kita ada cakap kita sedang berada di kawasan bearish territory, which is trend line 1, trend line 2 dan trend line 3. Okay, sebab itu kita tengok price akan bermain di dalam kawasan ini sepatutnya. Tapi kenapa price hanya bermain di kawasan ini? Sebab apa? Kita ada pattern, which is ini kita panggil, pattern ini dan ini dia buat symmetrical triangle, which is symmetrical triangle boleh berlaku di atas ataupun bawah, bergantung kepada tempat dia. Kalau berlaku di bawah, meaning apa yang maksud tu dengan berlaku di bawah, price datang daripada atas masuk ke dalam symmetrical triangle, which is potential untuk breakout adalah lebih besar ke bawah, dan kita tengok price pun dah break ke bawah dan sekarang price masuk balik ke kawasan atas, which is nanti kita terangkan. So pattern dah pun buat apa yang sepatutnya pattern buat, iaitu break bawah, cuma dia tak sampai target. Kenapa? Sebab tu cakap kita ada kawasan support yang kuat, iaitu kawasan support 30k, which is sebab tu lah kita tengok kalau ikutkan dia punya pattern ni, dia punya price target adalah hampir ke 20 lebih, ke 25. Kita tengok price ni sepatutnya kalau ikut lagi dia sampai ke 23k, tapi kenapa tak sampai? Sebab macam cakap, kita ada very strong horizontal support, which is di garisan orange ni ialah 30k, dan kita juga berada di kawasan box orange yang besar ni, iaitu weekly support, which is very good lah. Macam cakap, whatever price dalam kawasan box ini ialah consider good position untuk buy, untuk long term holding. So which is siapa nak beli, Zo pun dah beli dekat 35, dan itu Zo dah buat 32 buat dollar cost average. So kenapa Zo akan terang kat ni, bersabar, nanti akan sampai jawapannya. So which is kita tengok apa yang berlaku sekarang. Macam Zo cakap dalam minggu lepas, Zo nak tengok price break ke bawah, kemudian buat throwback masuk price ke dalam. Kenapa? Macam cakap, kalau ikut buku teks pattern, sekiranya price symmetrical ni break ke bawah dan gagal sampai ini, dia masuk balik ke kawasan apex. Apa itu kawasan apex? Kawasan bucu tajam setiap segitiga. So setiap segitiga pattern yang ada segitiga, ada bucu tajam, di kawasan ini kita panggil kawasan apex. So bila price masuk balik di kawasan apex ini, petanda bahawa market digain bullish. So sekarang macam cakap, kita berada di kawasan bearish dan market dah buat pengikut buku, ikutkan masuk kawasan apex, ini petanda bullish. So price very strong bullish. Tapi untuk mengatakan very strong bullish, belum lagi. Kita hanya ada tanda petanda very bullish. So kita ada petanda tadi, maksudnya BTC dominan dengan BTC USD dah seiring, which is BTC dominan naik, BTC USD pun naik. So which is itu dah point pertama, kita dalam price sedang membuat bullish market. Kemudian untuk price market dalam pattern ke dah buat dalam buku, which is kata balik ke kawasan apex, which is itu pun dah mengatakan bahawa kita ada point yang kedua, which is kita dah ada
petanda poin kedua untuk mengatakan market sedang membuat bullish. Tapi untuk dua ni masih belum complete. Sebab apa? Kita kena step by step. Kita perlu break resistance nombor trendline resistance, which is inilah resistance yang kuat. Sebab apa? Kita tengok setiap kali price hit trendline, kita jatuh, hit trendline jatuh, hit trendline jatuh. Dan sekarang kita tengok hit trendline nombor 4. Adakah price akan jatuh bawah ataupun price ke atas? So sebab ni Lazu cakap untuk price break ke atas, kita dah ada satu poin pertama, BTC dominan dah meningkat dan seiring pergerakan dengan BTC, kemudian kalau kita kata nak jatuh pun agak sukar. Sebab apa? Kita dah ada trendline yang ini. So trendline ini sentuh 1, 2, almost 3, 4, 5, 6, 7, 8, which is price dah sentuh itu banyak. Dan kemudian dia masuk balik kawasan bearish, hilang momentum untuk push price lebih ke bawah. And then dengan adanya pergerakan price masuk balik ke kawasan impact. Tetapi apa yang perlu kita nak tahu, kalau bullish tu berkekal, kita kena ada step by step. First step dominan BTC dekat kawasan impact dah masuk, which is apa yang kita nak tengok sekarang. Kita perlu tengok price break kawasan trendline ini. So first kita tengok yang sign yang ketiga, which is petanda yang ketiga, perlu break ke atas ni, which is break atau tinggi mana, which is consider kalau daily, kalau kita perlu tengok daily untuk 4 hours tak confirm, kita kena tengok daily. So kita kena tengok daily, price daily mestilah break atas kawasan ni. So kita tengok candle sekarang ni, candle daily ini adalah candle untuk hari ni. So kita masih ada peluang lebih kurang dalam 12 jam, pukul 8 pagi besok, kita masih ada sekurang-kurangnya 10 ke 12 jam untuk price ini naik ke atas, kemudian buat candle lah, mesti candle tutup, body tutup atas ini, which is kalau body tunduk ni, kita dah ada petanda bahawa kita sekarang berada di kawasan, kalau kita cakap tadi, antara trendline 1 dan trendline 2, kita masuk kawasan bullish. So very strong lah. Kalau masuk kawasan ni, very strong bullish lah. Macam juga kita ada petanda yang ketiga. Jadi ulang sekali lagi, kita ada dominan dan BTC bergerak seiring, itu satu petanda. Kemudian kita ada price throwback masuk ke kawasan impact, itu petanda kedua. Dan kita perlu tunggu petanda yang lebih penting, iaitu kita price kena break ke kawasan ini. So sekarang untuk menjawab kenapa Zul cancel Zul punya buy di kawasan 34. Okey, yang pertama, Zul nak tengok dulu price, sekiranya price tu break kawasan bawah ini, so meaning kita dah bearish, bullish, dah hilang kekuatan untuk break ke atas. Bila kita akan tengok price tu akan jatuh ke bawah. So bawah tu sampai mana? So first itu tu cakap kita ada kita punya support kat sini, minus support draw sini. So kat sini kita akan ada minus support antara 34 ke 32k. So which is Zul dah letak buy limit dan Zul cancel pagi tadi. Kenapa? So detect satu lagi trendline, satu lagi pattern, which is akan tunjuk sekarang ni. Patternnya adalah pattern ini. So boleh siapa yang nak belajar boleh taling. Ini adalah pattern, satu lagi kita panggil. Okay, ini adalah pattern descending triangle. So boleh cakap okay, descending triangle so untuk descending triangle ni, apa dia punya pattern? Ini adalah pattern bearish, which is untuk pattern ni kita pun dah ada hit berlaku 1, 2, 3, which is dah 3 kali touch, which is trendline ini valid lah. So apa yang kita expected untuk trendline ni sekarang ni adalah trendline ini price akan bermain di kawasan ini. So penurunan ni, so which is sekiranya price gagal untuk bertahan di atas ini dan price mungkin pagi besok close bawah pattern ni, so kita akan tengoklah price tu akan kembali balik ke kawasan ini, which is sebab itulah Zul cakap kenapa Zul cancel kat 34. Zul akan tunggu lebih di kawasan bawah ini, which is dalam 31.3, which is Zul punya net buys. Okay, sekarang kenapa Zul cancel 34 ialah Zul dah menjawab satu. Dan kenapa kata adakah 34 itu bukan good position to buy? Okey, silap. 34 adalah very good position untuk buy. Sebab apa? Macam dia cakap, setiap price dalam kawasan box orange ialah
very good position untuk buy. Tapi kenapa Zul cancel 34? Kena ingat Zul dah ada satu position di kawasan almost 35. So inilah kawasan yang Zul buy dan Zul hold. Zul tak jual balik, which is sebelum ni Zul selepas the latest Zul masuk adalah di kawasan 32. Dan 32 ni Zul dekat bukanlah zone untuk buy long term, zone untuk buat dollar cost average, which is price naik ke atas dan Zul jual kat sini. So which is sudah untung kat ni 10%. Zul masuk dalam dolar, dalam USD dalam 130 dolar USD lebih, and then tu dah untung untuk tu lah almost dalam 10%, which is sekarang ni duit tu ada, tu dah dapat profit, tu hold lagi untuk next buy, which is buy yang selepas tu buat ni bukan buy untuk holding, which is buy untuk dollar cost average. So which is kalau Zul buy kat 34 ialah very not bukan sharp entry, which is sharp entry Zul sepatutnya di kawasan 31. So hopefully itu menjawab kenapa Zul cancel 34, which is bukanlah bermaksud 34k itu bukanlah position yang bagus, which is position yang bagus untuk buy dan hold. Tapi untuk Zul sekarang mencari buy untuk dollar cost average. Bila cost average Zul tak boleh masuk 34, which is Zul perlu tunggu price hit di kawasan 31, which is dengan harapan bahawa price macam tadi dekat price sedang bermain di kawasan ini, dan price buat ini hopefully kalau dia jatuh bawah lagi, then dia akan push ke atas, which is masa Zul buy kat sini, and then wherever price dekat dengan trendline Zul akan jual, which is dollar cost average, which is untung sekiranya tu masuk 100 ini dan sampai ni 150 250 so dia jual semua, and then next buy Zul akan buat. So selagi price hit kawasan ni, Zul akan keep dollar cost average, buy sell sampailah price break salah satu sama atas ataupun bawah. Okey, sekiranya Zul buy di kawasan 31k dan kemudian okey, katakan Zul nak buat dollar cost average sekarang ni, Zul buy kawasan ni, kemudian price dropping ke bawah. So apa yang akan terjadi pada Zul punya entry di kawasan 31? So entry ini Zul akan tak buat dollar cost average, Zul akan hold. So apa yang Zul hold? Maksudnya itu dah masuk di dalam Zul akan simpan aset yang Zul beli ni, to which is kalau dia break ke bawah, so kira-kira price Zul akan pembeli akan pergi ke trendline yang ketiga, iaitu trendline yang bawah ni, which is entry yang Zul masuk 31 Zul akan hold saja, Zul takkan jual. Sebab apa? Price dah jatuh bawah, rugilah kalau jual kan. So which is apa yang Zul beli kat ni Zul akan simpan sebagai aset, and then sekiranya jatuh bawah balik Zul akan cari another entry untuk dollar cost average, which is kalau jatuh ke bawah ni kita tengok price akan bermain di kawasan ini sama rendah turun, which is another pattern tu tak tahu lagi, kita tengok ke depan. Sekarang kita monitor adalah pattern ini. So which is itu harap-harap menjawab persoalan kenapa Zul buat 34. So sekarang untuk dalam untuk strategi trading, itulah trading. So mungkin anda tak berapa nak faham, tapi dalam trading kita ada strategi yang berlainan. Kita ada trader, kita ada investor. So sekarang macam saya cakap, Zul adalah kedua-duanya. Zul ada trader dan Zul investor. So which is setiap Zul buy adalah buy untuk hold, ia ada investor. Ada kalau Zul buat trader, dollar cost average, itu adalah Zul sebagai trader. Which is Zul tak trade pakai leverage. Sebab apa? Sekiranya Zul buy masuk sini pakai leverage di kawasan 31, kemudian price drop ke bawah, which is Zul akan MC margin call, which is bisa margin call. Apa yang Zul akan hilang? First, Zul akan hilang value, which is tak penting sangat value, which is apa yang paling penting adalah Zul hilang asset, which is Zul hilang asset yang Zul beli ke sini. Which is macam Zul cakap, kalau Zul buat dollar cost average, Zul beli di kawasan 31 dan sekiranya price jatuh ke bawah, Zul hanya hilang value, asset Zul masih ada, which is Zul akan buat long term holding, which is Zul akan tunggu whatever time price akan datang balik ke naik atas, which is macam kita tahu price BTC paling tinggi adalah 65k. Give a time price akan datang balik 65 dan buat all time baru, which is di mana Zul ada price punya target, iaitu di kawasan 80k, 90k dan 120k, which is mungkin sekarang bukanlah masa sesuai untuk tunjukkan price itu. Kenapa Zul target? Sebab apa? Kita belum temu lagi betul-betul dip. So which is sekiranya last dip ialah 30k, so itulah current tu punya position untuk price target, which is 80k, 90k dan 120k, which is ke depan mungkin Zul akan tunjukkan kenapa Zul tunjuk 80, 90 dan 120k. So now, apa yang untuk kita tengok di market BTC, apa yang perlu kita tunggu, which is macam Zul cakap, kita perlu tengokkan daily candle, kita perlu close above trendline ini, dan kita tengoklah, which is very bullish market, dan masa itu Zul akan cari entry buy. Masa itulah baru akan Zul tunjuk
entry buy, which is buy kita takkan ada di bawah ni dah, buy kita akan ada di kawasan ini, which is kat mana, tunggu price buat jadi tu, dan barulah tu tunjuk. So itulah yang pertama kita nak tengok. Tapi sekiranya price besok close di bawah trendline ini, okay, sekiranya jatuh balik dan close di bawah ini, and tu masukkan bukan 4 hours, tu masukkan daily, sekiranya daily close bawah ini, so kita akan tengoklah price itu akan balik almost ke 31 ataupun ke 30k, which is sekiranya jadi bawah ni, so akan buy untuk dollar cost average. So macam tu terangkan tadi lah, so tak perlu terangkan banyak kali, nanti duration video akan jadi panjang. So which is ini kat BTC, so hopefully menjawab kenapa tu cancel 34 dan kenapa tu tunggu di 31, which is kalau tu tengok, okay, Zoom mungkin tak tunjuk lagi price target ini. Okay, price target untuk pattern yang baru tu jumpa ni, sekiranya price gagal untuk break ke atas ni, okay, sekiranya besok price break ke atas ni, automatic dia punya descending triangle ni tak valid. So sekarang ni masih valid sebab apa, price belum break ke atas. So dia nak tunjuk sekarang kat mana price target dia adalah, okay, price target untuk ini kita panggil swing low atau head to swing low. Alright, so price target adalah di kawasan, okay, whatever price break kat mana pun kawasan ni, kita tengoklah price tu akan kembali ke 20, which is macam you cakap kenapa ke 20k kembali menghantui kita lah, harga 20k menghantui kita. Tapi which is untuk Zul happy sebenarnya, Zul happy kalau price tu jatuh 20. Sebab apa? Sebab macam dia cakap sekarang ni, Zul lah bukanlah fokus untuk value, Zul amat fokus untuk mengumpul aset Bitcoin sebanyak yang boleh. So which is bila Zul nak kumpul sebanyak boleh, mestilah Zul nak beli semurah yang boleh, which is kalau jatuh rezeki kita untuk buy lah, the long way dia jatuh, kita buy, which is macam dia cakap Zul akan deposit lah, Zul akan duit Zul dah standby di tepi, so which is Zul akan buy, which is sekarang Zul tak deposit, Zul layan apa yang Zul ada dalam Binance, which is untuk dollar cost average, which is itu Zul dah buat sekali, dan next dollar cost average adalah sekiranya price sampai ke kawasan ini. So harap itu jelas. Dan kenapa kita 20k menghantui, sebagai investor kita jangan takut. 20k anda boleh buat duit, anda still boleh buat duit dollar case tanpa perlu leverage, iaitu dengan kita pakai dollar cost average. Macam cakap, kita selamat kalau kita buy, kalau price jatuh bawah, kita hold position, kita hanya hilang value, tapi asset ada yang penting. So macam selalu bercakap perumpamaan, kalau emas turun hari ni, harga emas turun hari ni, kita tengok berapa ramai orang pergi kedai beli emas. Sebab apa? Sebab tahu harga emas tu akan naik balik. Sama kat Bitcoin akan naik balik. Sebab apa? Sekarang Bitcoin diserang bermacam-macam lah dengan news. Tapi kita ada news yang penting. Contohnya, kalau tu pergi dekat news untuk ni, El Salvador, mana negara yang first country yang akan tengok Iran pun dah nak buat mining device, Iran 6 kita, ini bukan itu tak jumpa. El Salvador lah negara kecil pertama, dia akan adapt lah namanya di dalam negara dia akan menjadi satu tender lah. Bitcoin ni bagai tender. Apa tu tender? Ibaratnya kira kitanya dia akan law di dalam negara tu memaksa untuk retail ni menerima kripto sebagai pembayaran. Contohnya kalau nak pergi McDonald nak bayar pakai kripto, McDonald tu kena ambil kripto tu sebagai pembayaran. So berilah ni Ecuador yang first country, dan kita tengok India pun yang sentiasa yang nak ban Bitcoin sekarang pun dia pun dah explore entering India capital market, which is di India pun dah. India dengan China ni sama daripada dulu lagi, kejap-kejap nak ban, lepas tu tak jadi, kejap ban jadi. So sama juga India dengan China, kalau dengar pada dia nak ban Bitcoin tu, kata masuk kiri keluar kanan, macam tu je kan. Dia tak berapa penting lah untuk tu, which is sekarang kita untuk fundamental, bad news dan bila datang good news, bad news masuk diserang. So which is selalu yang serang tu game mana? Mestilah geng-geng US lah, geng-geng US. Sebab apa? Mestilah dia tak nak sekarang macam kita tahu USD dollar kita guna sebagai world currency. So sekiranya Bitcoin berjaya
di-adapt di Ecuador dan banyak negara lain ikut, which is kita tengok lah maknanya Bitcoin akan dolar akan jadi lemah, which is bila US hilang penguasaan dalam currency dalam dunia, which is kita tengok lah mestilah dia orang nak defend kan, dia nak defend ke punya, dia orang akan dolar. Sebab tu lah banyak kita tengok FUD ataupun FUD berita-berita yang tak elok ni datang, banyak ni datang dari USA. Ada, kalau datang China tu Fish macam ni lah. China kita tahu dia orang mesti tak nak kalah punya, which is apa yang dia orang nak mestilah datangnya daripada negara dia orang. Okay, itu sebab lah satu kena China selalu ban Bitcoin sekarang, which is sekarang adalah dia akan, dulu China hanya ban personal people yang nak buy, sekarang dia aim untuk aim miner, which is kat China kita tahu China adalah nombor 1 miner dekat dunia sekarang ni. Bila China ban miner tu very good. Sebab apa, miner ni akan berpindah ke negara lain lah, which is macam cakap kenapa Elon Musk yang kata menggunakan arang batu tu, which is yang arang batu tu semuanya datang daripada negara China, which is kalau miner tutup kat sana, which is miner akan bergerak ke negara lain yang tak menggunakan arang batu sebagai itu, which itu very good news lah, very good news untuk overall untuk crypto. So rasa dua kata malam ni itu saja tu nak terangkan, which itu tak sentuh ke coin lain. So rasa malam ni penjelasannya, harap penjelasan untuk Bitcoin, dan saya ada secara seluruhan market tu harap anda faham lah, which is kalau newbie mungkin sedikit susah faham, which tak apa, jangan risau, anda boleh teruskan follow tu punya YouTube, insyaAllah hari demi hari anda akan faham lah, which is macam mana nak memahami market, cara-cara nak memahami market, which is anda kena belajar lah, which is anda kena belajar trendline, anda kena belajar support dan resistance, dan anda kena belajar untuk chart pattern. So which is apa yang penting, ada 3 penting tu, kalau anda boleh belajar dulu. Zul akan buat kelas juga, tapi sekarang tak mengizinkan. InsyaAllah dalam awal tahun depan Zul akan start kelas free aja, Zul akan bagi, which is ilmu yang Zul dapat ni pun free je, Zul belajar sendiri. So which is Zul akan turunkan free lah, which is apa yang Zul nak belajar, yang beginner belajar ialah 3 perkara. Yang pertama, belajar trendline, which is ada horizontal dan degrees trendline. So macam ni, ini adalah trendline horizontal, dan ini adalah trendline yang ada degrees lah, which is tu trendline. Kemudian yang kedua, Zul nak yang lebih belajar chart pattern, which is chart pattern. Kalau boleh nak belajar, Zul akan bagi satu website very good kalau nak belajar. thepetsite.com. So ini adalah satu. So which is mungkin yang siapa baca, kalau dia tak berminat, dia teknikal, dia bahasa dia lah bahasa teknikal, so very payah lah, dalam bahasa Inggeris pula. So anda boleh tengoklah kat sini, anda boleh klik saja nak chart pattern, candlestick anda belajar, tapi apa yang adalah chart pattern. So belajar pakai chart pattern, whatever chart pattern tadi anda boleh belajar lah, which is banyak. So kalau anda nak boleh ke the chart pattern. So itu nombor 2. Zul ulang tadi, yang pertama anda kena belajar trendline, kedua anda belajar chart pattern, dan yang ketiga dan yang paling penting lah, yang 3 ni adalah paling penting, ialah support dan resistance. So support resistance, macam mana nak support resistance, cara tu adalah cara menggunakan Fibonacci, which is ini Fibonacci ni, retracement Fibonacci. Dan kena cara lah untuk belajar Fibonacci, just tengok video tu tiap-tiap hari. Zul akan buat Fibonacci, Zul akan terang macam mana nak draw, dari mana nak draw, which is how to play. 3 benda tu very penting. Belajar dulu 3 penting tu, barulah kita akan pergi untuk volume, RSI, stock dan candle tu kemudian hari, which is 3 ni adalah penting dulu untuk anda master dalam trading. Anda perlu faham 3 jenis ni dulu, trendline, support, resistance dan chart pattern. So guys, Zul rasa itu je malam ni. Zul rasa dah banyak yang Zul sharekan ni. Hopefully tak terlalu banyak, tak memeningkan kepala anda semua. So just relax saja. Kalau jatuh bawah tak ada masalah, kita buy more. And then so dollar cost average, Zul akan risau, Zul akan tunjukkan setiap point Zul untuk dollar cost average. So hopefully dapat membantu anda lah dalam buat sedikit profit. And then good entry, dan kita akan cari Zul akan tunjukkan good entry dan good sell lah, which is macam Zul buat sebelum ni. Zul buy kawasan ini, Zul buy dan kawasan ni, dan Zul sell kawasan ni. Itu Zul dapat profit lah, profit di situ. So guys, itu aja untuk malam ni. Jumpa lagi pagi esok untuk review. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.